بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ذی الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة علیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقتا ونطمئن فیہا یا مدبر الامور یا ویس من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لید علیہ السلام نعرہ تکبیر اپنے آپ نے تھوڑا نہ سمجھو خالق کی حقیقی دا نام بلند ہے بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محسوس نہ فرماؤ بازو بلند کر کے نعرہ حیدری سخی حسین بادشاہ دی ذات صلوات کریم اللہ رضا زادہ رضا ٹھرے منظور مقبول فرمائے اس بارگاہ نو اس شہر نو اس نگری نو مالک تا قیامت آبادش فرمائے اس خاندان دے جتنے مرحوم ازادار اس دنیا دو ٹور گئے مالک سارے دے درجات بلند اگر تسی محسوس نہ کرو تو اتنے سامنے آ جائے تو سمی نیاز حسین مہربانی تھوڑا تھوڑا گیا آ جائے اب محسوس نہیں کرنا آج پہلی مجلس مسئلوں میں کربلا دی کیوں جو پچھے تھے بھی تھوڑا مجلس لیٹ شروع ہوئی اور کل تو انشاءاللہ تسی بھی کوشش کر سو جلدی آن دے اور میں بھی جڑا ٹائم ہے 10:30 بجے میں بشرط زندگی میں 10:30 بجے ممبر حسین بادشاہ سے توڑے سامنے طبیعتاں گھبراتا نہیں ہے اجازت ہے نا پھر شروع کر دے ایک مومن ازادار بیمار ہے مالک وسط حسین دی اس بیمار دیدہ جڑی 7 سال دی عمر چھوٹی دی ٹیک تے ٹوٹی اس بیمار سے یہ ازادی دا واسطے مالک جتنے مومن مومنات بیمارے نے شفاہ کلی جتنے بے اولاد ہیں دپاں دے بہانا لی سین دا واسطہ مالک زندگی آلے وارث نصیب فرما مخدوم بابا سیدی امام شاہ صاحب دے مالک جو دلی مقاصد نے پورے فرمائے انہاں دے بزرگانوں مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے انہاں دے درجات بلند ہوئے سڑے بزرگ چاچا غلام سرور صاحب مالک انہاں دے درجات بلند کرے اور جتنی آسا امیدہ دل نے چلائے کہ آئے ماں حسین دی سارے دی پوری اور سب تو وٹی دعا بھائی میرے پاس توجہ میرے سمیت مالک سارے آزاداران حسین نو سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق عطا ایک سلوات پڑھو سخی حسین بادشاہ دی ذات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بے عقل حسین اشفے صدر الحسین بظہور الحجہ یا ملک الملک یا مدرک المرید یا غیاس المستغیث
إياك نعبد وإياك نستعين صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد ذات صلوات على السيدة الجليلة المخدومة المعصومة محرومة لك میراث أبيها بابا خالی والیا شالا اپنے دکھا چلا رو حسین دی ماں دا غم سن کے رو پہ التي قالت سبحت الأيام مصائب لو أنها سبحت للأيام سرنا الأيام يا بابا دھیر لگئی وعلى حسن المعصوم المسموم والحسين الغريب مظلوم المقتول المذبوب من الكفاف في الأرض كربلاء يوم يشوف الذي قال وقت الوداع من الخيام يا زينب وداروں میں نانکیاں گلیاں وچ وقت بہت گزر گئے بانیان دا بھی حکم کے سن مسائب سنا مکان دی نیت تے آئے بابا جی جتنے ماتمی ازادار مسافر حسین نو بے وطن حسین نو غریب حسین نو فرصہ دے گڑا دعا واسطے بابا جی وین سنیں دا پہ ودا روندہ نانکیاں گلیاں وچ وہ 3 سال دی دھینو جا کے ویکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی دید بھوا کے گھر چالی وچ وہی کو تھی بیمار بستے رہو تسی میرے پاس سے توجہ رکھو توحید مزاج مسافرانہ ندیم بھائی اے گل ذہن وچ رکھنی ہے جڑے مکان دی نیت تے آئے ہو توحید مزاج مسافرانہ تھیا وطن تو پور تیارے تے شبیر تے ٹرڑنے او کر چھوڑی وہ تے عباس دی
دی ماں بیمار ہائے گلیاں دو کوئی ماں دا رشتہ جیو بھائی کیا بات ہے یار تھوڑی محبت بھائی امام شاہ جی جس بہن نو پتہ ہوئے نا جو میرے بھرا دے دشمن ہیں جوان ازادار ماتمی بیٹھے او بہن ہر ویلے کوشش کر دی جو میرا بھرا گھروں باہر کلا نہ جس بہن نو پتہ ہوئے جو میرے بھرا دا زمانہ دشمن یا گل ذہن اچ رکھنی ہے بہن سنے دا امت تویر بچہ وڑے کی تیرے اولے بہن کریں دی کدی شہر مدینہ او کعبہ کربل وہ رہی جائیں تبدیل کریں دی تیسی روندے کیوں ہے تیلی تھویر دا قاتل او جہاں جاتے ہو بھاورینا بدلے دی جدہ کربل قاتلہ او ویڑ گدہ رہی ہاتھ افسوس شاءاللہ اپنے دکھا چنہ رہو جتنی آسا امیدہ لائے کے آئے ہوئے ماں حسین دی سارے اندھی پوری فرمائے اس کوئی طولانی مجلس نہیں بابا جی ویسے تو ہر بہن و براد نال بڑی محبت ہو دی اللہ کرے اے میں جملے انشاءاللہ میں تو سمجھا لوں سیدادہ جتنا پیار میری سین عالیہ و حسین دے نال آئی بابا جی کہنات چ مثال نہیں ملتی جدہ بابا سکھدا رہا جو میری دھی کدی میرے تے کچھ سوال کرے کچھ منگے جوان ازاداروں ماتمی بزرگ تشریف فرما بابا جی ایک منزل تے بولی ایک موقع تے میری سین بولی جڑا نا رو سکے ہے ضرور کیتی کروں بہت بڑا عجر ہے بابا جی قدم بولی جدہ علی بادشاہ نے عقد پڑھے ہے نا میری سین دا سرکار عبداللہ دلال ادیم فضا میرے باب نواق بے شک میرا عقد پڑھو دسیندہ پہ کہ بہن برا دا پیار میں ایک عالیہ دی شرط رجل میں علی فرمیندن بیٹی حکم کر میں تیرا عادل پیو میں حجت خدا ادھی بابا بے شک میرا عقد پڑھو پر میں زینب دی ایک شرط علی فرمیندن جلدی دستا ادھی بابا بے شک میرا عقد پڑھو میری شرط ہی ہے جو میرے سردار نو اکھے آئے بے شک میں نو ماں دی قبر تے نہ ونجن دے سی میری شرط ہی ہے جو ایک دن جتنی بار میں حسین نو ملنا میں نو روکے نہیں آفرین مرحبا جس بہن نو اتنا پیارا اللہ جانے اس بہن برا روندہ کٹھا کے ہوئے اسے اے تسی کلے نہیں تھے روندے میرے استاد معظم علامہ اجاز حسین کاظمی صاحب فرمیندے ہیں جتھے بھی مظلوم دا ذکر ہوئے جوانوں کوئی آوے نہ آوے اے پھٹی بطری ضرور آ دیا دور دور دے مسافر آمدن جدہ مجلس ماتانداری یہ مقدی ہے نا آزاداری ختم ہوندی اللہ واسطے پوری توجہ مدینے علیہ بابا جی مدینے ٹر ہوئی دے کربلا لے کربلا ٹر ہوئی دے
جڑیاں شام وچ پھپھی بتری آندیاں نا ادھی رات تائیں سجاتے باندیاں تے میری سین سکینہ پھپھی دا دامن نب کہہ دی ہیں پھپھی اماں اے روانہ لے میرے پیو دے لگ دے کے میری سین سکینہ دا زخمی سر چم گیا دی بیٹی تیرے پیو دے ماتمی نزادار کوئی حسرت بھریا وین کیتا حسین دی زخمی دی ادھی ہیں پھپھی اماں جی اے رومانہ لے کربلا ہوئے نا شمر باتی منو مارے وسلے رہو انشاءاللہ اپنے دکھا چنہ رہو اج پہلی مکانے مظلوم کربلا دی تسی بے وارث نہیں سن اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے ساڑھے حق کے جو حسین دی ماں بڑی دعا کرے دی دا مومن مومنات رون دن نہ تے میری سین دعا دے ہاتھ بلند کر کے دی میرے اللہ انہا میری زینب دی چادر لٹھی دی تلائی پٹھی دی انہا میرے پتر بجدے گھوڑے تلاندہ لٹھا تے کوئی بس بابا جی بڑا سونا وصلہ پہ آئی زہرا دا غریب پتر تدیم بھائی کہیں بعد نظر دی نظر لگی تاریخاں گواہ نانے دی قبر دے نماز فارغ ہو کے قرآن بیٹھا پڑھ دے ولید دا قاسد مولا حاکم مدینہ تونو دربار یاد کیتا اج دی رات دی قسم دربار دا نام آئے شبیر دے منہ چو نکلا انہا للہ و انہا الہ نانے دی قبر تے متھا مار گیا دا نانا چند دنہ دا مہمانا مولا فرمانے ٹور جا اپنے حاکم نواک سچی ماں دا پتر پیادا میں تیرے دربار چکلا سا ایک جملے اگر تسی نہ سمجھے وہ زمانے تے سمجھنا لگ کوئی نہیں جدہ تیرے دربار چاسا میں حسین کلا حسا بات ماں دی قبر در منہ کر کے دینا ماں غریب پتر دا چھیکڑی سلام ہو کہ ویلے حسن برا دی قبر در ویدہ نانے دی قبر پٹھیا ادھا روندہ گھر داخل ہوا جڑی میرے چہرے دی عاشق بہنے مطا میری رونی ہوئی اکھی ویک کے کوشش تا بابا جی بڑی کیتی سی جو میری رونی اکھی میری بہن نہ ویکھے گھر پہلا قدم رکھے میری سین برانو ان گل نہ اللہ کہ برا دی داڑی چومی ڈٹھا تھا برا دی اکھی رونی ہوئی ادھی بہن مارا منی کلا ودہ رونا کہیں روایا ہے شبیر دے منہ چو نکلیا نانے دی امت ہائے حسین کیوں بہن میں ہونے نانے دی قبر تے قرآن بیٹھا پڑھ دا حاکم مدینہ دا قاصد آیا اس دربار صدیا جدی اس جملے تے ہے نہ نکلے اپنے مقدر دا گلہ کرے دربار دا نام آیا سیدو معافی دی آئے علی دی دھی روندی مٹی تے بہ گئی وط برا دے ہاتھ چمے ساتھی ہائے حسین وہ دربار جتھو ماں جن کا جھال کے بلوئی وہ دربار جتھو حسن برا دے جنازے تے تیر لگے آئے دن ہاں وہ دربار آدھی ہے جی وہ دربار ہے نا وقت میں تیری بہنہ منت کرینی کلہ نہ بنی بہن میں امام میں جانا ولید میرا قاتل نہیں پر آدھی نہیں حسین میں بہنہ جدد حسن برادہ جنازہ مڑے آئے میرا امت تو اتبار اٹھی گیا میں تیرے کلہ نہیں بنجڑ دے جڑا انہا راتا شرما کے روے سر جکا کر کے شام دی ملکہ تو پنے اگرے ازادانوں برادہ دامن مضبوطی دے نال پکڑے اس رومنہ لے و ازادانوں برادہ دامن نپے ہویا دید عباس تے دروازے تے لگی تے دعا مانگ دی کھلی میرے اللہ شاءاللہ آج کوئی ہوئے آجڑا وانج میرے عباس رو دسے بہن بران روندہ کہیں ڈٹھا ہے فضل دی اماں
उबाले कदम चाह के उत्थे आइए। बाबा जी जित मेरा गाजी बादशाह अपने सीने ते जनाबे फजल फा सबक बैठे देता। बीबी रोंदी रोंदी मिट्टी ते बह गई। फजल दोवें हाथ पे ओदी दाढ़ी ते रखे ना तेन बाबा वेख तो सही मेरी मां मिट्टी ते रोंदी बैठी। गाजी गौर नाल डिठा मैं कहते फजल दी मां मेरी जिंदगी च तू रोवें। इज्जत हुसैन दी कसम है जदा अब्बास आख्या ना जो मैं जींदा हुआ ते तू रोवें। बुजुर्ग जुमला पढ़ते हैं बाबा जी उस वेले अब्बास दे वेख के दे हैं गाजी दसा तू जींदा क्यों अति मैं अखी नाल वेख आई कदा न रोवण वाले दोवे भेड़ बिरा रोंदे बिरा किदा ही वहिंदा है भेड़ वंजन नहीं देती तेरी इंतजार है। अब्बास पुत्र का प्यार भूल गया तलवार चाह के टुर गया। बस आखिरी बात ते दो बहन इधर मेरी सैन बिराद दामन न पियो। अब्बास इतना जलाल चाह बनी हाशम दे जवाना नु पता लग गया जो खैर कोई नहीं गाजी जलाल च। सारे जवान हाशमी अब्बास दे हकल ते मिंबर दी कसम हुसैन दे घर वाले पासे भजबो वड़ाले होते बिरावत दीद भैया चुप रही है पुत्रा नु आंदा डिठा चुप रही। हल्फिया तदीद भैया चुप रही है मातमियों मुस्लिम तदीद भैया चुप रही। इस तो बड़ा मसाहब केड़ा सुनावा मातमियों जदा गाजी तदीद भैया बिराद दामल छोड़े असु वैन करके आदे ओ आ गया हुन लगा आदि ना लवे मेरी जमानत तक नहीं पौंदी। आफरीन मरहबा मेरा मान मेरा है मेरा शेर अब्बास शबीर दे कदमा ते हथ ला गया मौला मैं भी जीना तू रोवे। मौला कौन होया जिस तेन रुवाया आवाज आई हाकिम दरबार छड़िया आदा मौला तू भेड़ रुवा तू भेड़ दे कोल टिक पो मैनू इजाजत दे मैं उदा वलसा जदा दुनिया ते तेरा दुश्मन कोई न रासी। उस वेले मेरी सैन अब्बास दा हाथ लग गया रे गाजी मैनू वेख मैं तेनू पुत्रा वांग भले दी रही अब्बा तू होए जेदे चोले मेरी मां त्रुटे होए हत्थां दे नाल बना गया। गाजी मिन्नत करनी है मेरे बिरा दा जमाना दुश्मन है मिन्नत करनी है मेरे बिरा नू कल्ला न छोड़े। अम्मा दी जाई तू न रो मैं बिरावन नाल ले मैं पुत्रा नू नाल ले आजाद रो पुत्रा दा बिरावन दे हाथ च कोई एडा सोहना लगदा वैंदा ज़हरा दा गरीब बछड़ा। बहन डिठा सद मार के आदे कलसूम रुकैया वेखो सही मेरा केड़ा सोहना बिरा पुत्रा दे नाल पे लगदा। बहन जुआई बाबा जी दुआ मांगे आदि शाला क़यामत नजरे दी नजर न लगे मिंबर दी कसम दरवाजा अबूर पिया करेंदा बहन दुआ भज पईए बिरा दा दामन लब के आदि शबीर मैनू वेख मैं कौन आवाज आई तू मेरी भेड़ मेरी मां दी जाए बिरा दा मुंह चमका दी वादा कर जितने ताई नवल से मैं दरवाजा मल के शबीर आ गया दा भेड़ थक न बोले उच्चा बैन कर गया दी हुसैन तेरी कसम अज कितनी रात जद मैं संभलिया मेरे वेड़े च मेरी मां दे वाल खुले मेरा मुंह चम गया दी ज़ैनब जा गया और थोड़ा थोड़ा वेड़े च
शर्म ना करो यार गरीबां दे गम विच बिरावा वतन छोड़े तो शाम बदले आजाद अब्बास नाल अकबर नाल दरबार का दरवाजा करीब है फरमाया अल्फिया सज्जाद अकबर अब्बास जी मौला तुसी अंदर नहीं आना मैं वादा किया दरबार च मैं कला बजना जड़ा न रो सके है जरूर करे बाबा जी तेरी दादी ने उठने की कसम है अब्बास रुक गया अकबर रुक गया मेरा मौला अंदर दाखिल होया दो सिपाहियों ने जिन्हें दरवाजा बंद किया कुंडी लाई है कुंडी की आवाज हर कई सुनिए मिंबर की कसम है जिवें अकबर सुनिए इंज कई नहीं सुनी चाचे दे गल बही पा के बाबा कला है दरवाजा बंद अब्बास की आवाज आती है घबराने अकबर घबरा नहीं वो इमाम जो है मेरा मौला कुर्सी से बह गया इन्हें खत दिता मेरे मौला ही का गल की जालिमा हया करे वो कलेजा खावन वाली मां का पुत्र है मैं ज़हरा का पुत्र मेरे जिया उस जैसे की बेइज्जत नहीं कर सकती हुण मातमियां नूं मातम की दावत पिया देना मिंबर की कसम है शबीर उठी में लगा है कमीना कांडा ले पास इशारा करके आदा वलीद अज गाजी नाल कोई नो शबीर कला यदा सर कलन कर सर दा नाम आया अब्बास दा नाम मिंबर की कसम है हुसैन भी सुने दरबारियां ही सुने जदा इस जालिमा के जो शबीर कला सर लहला उस वेले हुसैन कुर्सी से दोवे हाथ रखे जालिम दरवे क्या था मेरे कत्ल की साजिश क्यों क्या कर दे मैं कुछ समझ के अज तन्हा तेनू खबर नहीं वो दरबार दबारू ओ मेरे नाल अब्बास राजी ओ तेनू खबर नहीं आफरीन मरहबा मेरा गाजी नाल आधा चाचा गल सर ते आ गई ओ वैन पे सुनना जिस वैन ते मेरी सैन दी मुहर लगी सारे आशमी अंदर दाखिल शबीर की आवाज आती लड़ना नहीं मैं गरीब सही तो माफी दिवा इतना जलाल चबास आया चेहरे ते बहुत ही सर्दी आवेंदी बुजुर्ग जुमला पढ़ते होंगे जदा अब्बास नू जलाल आया उहदे सामने सकीना दा नाम चवला जलाल मुकवाइंदा जदा गाजी डिठा जो मैनू सरदार लड़न दी इजाजत ले देदा इतने जलाल चाया रोंदा रोंदा मिट्टी दे बह गया हुसैन फरमांदा गाजी लड़ना नहीं ये नाने दा शहर आ मेरा बिरा घर वने गाजी उठया चढ़ पिया हुण हुसैन फरमांदा अकबर जल्दी वाए सकीना नू लाया जदा सकीना दा नाम आया गाजी मुंह ते मातम गिरा वैर कर गया मौला मैं घर टुरना और मेरी जिंदगी अच मेरी सकीना न बहया मिंबर कसम रोंदा शबीर पुत्रा नू लेके टुर पिया मातमिया जदा नाने दा रोज़ा नजर आया कबर ते जण के आता जेड़ा रंग दरबार दा वेखिया ना मेरा दिल गया घबरा ओ देवे छोड़ हुसैन मदीने नू ओ तेरी उम्मत दी
मेरा मालिक साड़ी कलील जी इबादत अपने दरबार च मंजूर मेरे मालिक मेरे भाइयों की अपनी विछाई अपने दरबार च मंजूर माता में